دیا گیا. اس قوم پہ اور اللہ کا اور عذاب کیا ہوگا, اس پہ کیا کتنا بڑا, جس کا قرآن نے کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ آپس میں دوست ہیں تو تمہارے دشمن ہیں. وزیر اعظم پاکستان تیرے بیٹے کدھر ہے؟ اگر وہ مسلمان ہیں لے آ دھرتی پہ. پاکستانی قوم کی خواہش ہے کہ آئے ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھیں, قرآن بھی پڑھیں, کلمے بھی سنائیں. قوم کے ساتھ فراڈ کیا ہے, دھوکہ کیا ہے. سب کھڑے تھے, ہم دیکھ رہے تھے. تبدیلی کے ساتھ میں نے سخت اپوزیشن گزاری. جب عمران خان کے کنٹینر پہ سب چور, لٹیرے, ڈاکو, جگیردار, مردہ گھوڑے, بے ضمیر, کھوٹے سکے شامل ہو رہے تھے, میں کہ لعنت ہے عمران تیرے اقتدار پہ, لعنت ہے تیری کرسی سے, اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بس قسمتی کہ جنوبی پنجاب سرائکی خطے کے نوجوان ڈانس پہ بانٹنا شروع کر دیا اور کھڑے ہو گیا جس جو قوم کی بیٹیوں کو ڈانس کرا رہا تھا, مجرا کرا رہا تھا, لعنت اس وزیر اعظم پہ, وہ ریاست مدینہ بنائے گا. بے شرم ہے اس کے ناپاک منہ سے, گھٹیا خلیص منہ سے, گندے منہ سے, بدبو منہ سے مدینہ پاک کا نام نکلتا ہے. شرم نہیں آتی کہ جس نے 3 دن میں ایک خاتون سے طلاق لے کے تیسرے دن میں شادی کر دی, نہ قرآن نہ سنت پہ کوئی عمل کیا, نہ عزت پوری ہونے دی. یہ کیسا رشتہ تھا؟ قوم اس کے پیچھے کھڑی تھی. ہم نے دیکھا, چلے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چلو دیکھو پھر فیصلہ کرو. میں اس کے ساتھ چلا, دیکھا, اور جب کنٹینر پہ گیا پھر میں پی رہے تھے, جب چل رہی تھی اور اندر کنٹینر میں بہت کچھ دیکھا. میں اس ٹائم نکل آیا, میں کہ یہ بدبخت اگر پاکستان کا حکمران بن گیا, یہ قوم ذلیل اور رسوا ہو. آج قادیانی لابی, آج قادیانی تمہارے وزیر اعظم کی گود میں بیٹھے ہیں. کرتارپور کھول دیا آپ نے, سکھوں کے لیے کھول دیا, ٹھیک ہے زیارت کرے آئے. اس کے ساتھ قادیانیوں کو بھی راستہ مل گیا, اور وزیر اعظم سکھوں کی پٹی باندھ کے بیٹھا ہے. اور جس شخص کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میرے ملک کے عام آدمی کی حالت کیا ہے, غریب کی حالت کیا ہے, مزدور کی حالت کیا ہے, اور جو شخص کسی ایک کام میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر سیاسی جدوجہد کو دیکھیں, سیاسی طریق کو دیکھیں, تو یہ فیض ناہل شخص ہے جس کو کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہے. کوئی چیز, میں وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا. وزیر اعظم ہاؤس کو تو نے بھورائی کا اڈا بنایا ہوا ہے, فحاشی کا اڈا بنایا ہوا, یونیورسٹی نہیں بن سکی. میں نے یہ کیا, بدبختہ اتنی بڑی مہنگائی, اتنے بڑے ٹیکس لگا دیے. آج کے ساتھ 200 روپے کا بجلی کا بل تھا, وہ 10,000 روپے بھر رہا ہے. اور وہی جو بجلی کا بل دے رہے ہیں اس کو واردہ والے پکڑ رہے ہیں. جو چوری نہیں کرتا اس کے اوپر چوری کے پرچہ ہوتا ہے, FIR درج ہو جاتی ہے. مہنگائی ہے, ٹماٹر کا ریٹ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. اور تیرا ایک بینگن وزیر کہتا ہے 17 روپے کلو. وہ کہتا ہے کون سی منڈی, کہتا ہے گنجی منڈی میں. بدبخت گنجا تھا, معذرت تو ناراض نہ ہو جائے. یہ IMF کے چور, IMF کے منشی, انگریز کے پٹھو, انگریز کے دلال, انگریز کے کتے, وہ آ کے ہمارے ملک میں آ کے ہماری بڑے بڑے منسٹروں کے عہدے پہ بیٹھتے ہیں. کیا پلان ہے IMF کا آج تک پوری پاکستانی قوم کو پتہ نہیں. IMF امریکہ مسلمانوں کے دشمن, ہمیں قرضوں میں جکڑ دیا, پکڑ لیا. 60,000 ارب دینا ہے قوم کو, لوٹ کر, ٹیکس لگا کر, غریبوں کو لوٹ کر. کہتے ہیں خزانہ بھر گیا, اور دوائی کرے جو 10 روپے کی گولی ملتی ہے وہ 100 روپے کی ملتی ہے. آپ ہسپتالوں کی حالت تو دیکھو. یہ شرم نہیں آتی بند کمروں میں, یہ بحیرت بیٹھ کے, بے شرم یہ بیٹھ کے فیصلے کرتے قوم کے. ان کو پتہ غربت کیا ہے, مچھر کیا ہے, تکلیف کیا ہے. لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں. علی پور روڈ پہ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے 3,000 لاشیں اٹھائی ہیں. اور یہ جنوبی پنجاب 600 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس دیتا ہے. ہم بولے مجرم ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم نے کسی غدار سے, کسی چور سے پاکستان کا سرٹیفکیٹ نہیں لینا. ہم پاکستانی ہیں. ہم ہر بغیرت, ہر کلب, ہر ملک دشمن, ہر گنڈے, ہر بدماش کے خلاف بولیں گے. یہ کبھی بول جائیں کہ یہ کیا ہے. ہم غریب لوگ ہیں, ہم غریب ہیں, ہمیں فخر ہے, ہم مزدور ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہمارے غریب طبقے نے اس ملک کے لیے خون دیا. 6 لاکھ مسلمان سیبا ہوئے, اور عید پہ مزدور جو اس ٹائم جگیردار وڈیرے انگریز کے کتے نہلا رہے تھے. اس ملک کو غریبوں نے بنایا. آج اس کے غریب کو مارے ہو, مزدور کو مارے ہو. کوئی بولے تو پاکستانی نہیں ہے. کیا ہم نے تمہارے باپ سے سرٹیفکیٹ لینا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم ادھر بات کرتے ہیں. ہمیشہ ہم نے اسمبلیوں کے فورم پہ اس ملک کی عزت کے لیے لڑے ہیں, بڑے بڑے مگر بچوں کے خلاف لڑے ہیں. ایک کرپٹ ترین افیسر صاحب
मैं आज पुलिस को बताना चाहता हूँ, मैं छुपने वाला नहीं था। एक तुम्हारा साबिक करप्ट डीपीओ को टारगेट दिया गया, जमशेद दस्ती को पकड़ो और वो उसकी डिप्टी पक्की हो जाएगी। मैं उस चोर को, करप्ट शख्स को गिरफ्तारी नहीं देना चाहता। आप जो मुझे गिरफ्तार करे सामने करो, पकड़ो मुझे जब सब जाओ। मैं चोर को और करप्ट ऑफिसर को, जो अरकान असेंबली की गाड़ी चलाता था, जिसने झूठे मुकदमे दिए, जिसने विक्टिमाइज किया लोगों को और सैकड़ों झूठे मुकदमा और पीटीआई की अरकान असेंबली थानों पर कब्जा किया हुआ था, डीपीओ आगत में कब्जा था। मैंने कभी नहीं देखा मुल्क की तारीख में पहला डीपीओ था जो अरकान असेंबली की गाड़ी चलाता था, चमचा था। और चोर को मैं गिरफ्तारी नहीं दे रहा। आओ पकड़ो हमें, हम बाकी हमेशा खड़े हैं। मैं स्टूडेंट दौर से मैं खड़ा हूँ, लड़ा हूँ, मैंने सामना किया है। वो नंबर मैंने उसको नंबर ही बनाने दिए। क्या जुर्म किया हम लोगों ने? हमने करीब चली, हमने तकब्बर की सियासत खत्म की। सारा इलाका गवाह 10 साल मेरी एमएलए शिप पे किसी पे एक छोटी झूठी एफआईआर दर्ज हो, मेरा मुंह काला करके इधर मुझे लटका दे। 10 साल में हमने कहा पुलिस का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है, तफ्तीशी अफसर है, वो सबसे पहला जज है। हमने कहा पुलिस वालों को हकूक दो, पुलिस को थाने कल्चर से अलग करो, पुलिस की इज्जत करो और पुलिस को सियासी इस्तेमाल। पुलिस को क्यों लोग गालियां देते हैं? सिर्फ सियासी टाकुओं की वजह से, सियासी बदमाशों की वजह से, कि सियासी टाकू हुकूमत में आकर पुलिस को गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पुलिस की इज्जत गिरती है, इदारों को उससे जुल्म करते हैं। आज मेरे भाइयों, मौलाना फजल रहमान साहब को सलाम पेश करते हैं जो जुल्म के खिलाफ निकला, वो बर्बरियत के खिलाफ निकला, वो चोरी डाकू के खिलाफ निकला और इसने इस निजाम को खौफ था, वो निकला, हमने साथ दिया। हम इस मुल्क की इज्जत के लिए हम चाहते हैं फेयर इलेक्शन हो और चोर हुकूमतों को जाना चाहिए, बदमाश निजाम को बदलना चाहिए और मुल्क में सही इलेक्शन हो। तो ये जो चोर हुकूमतें आती हैं वो आवाम पे जुल्म न करें। हमें अमेरिका से निकलना चाहिए। आज हमारा कश्मीर निकल गया, आज अफगानिस्तान दुश्मन, इंडिया पहले बड़ा दुश्मन था, ईरान हमें छोड़ दिया, सऊदी अरेबिया हमारा साथ नहीं है, इमारत हमें छोड़ गया। हमारी खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी क्या है? दुनिया हमें छोड़ के चली गई है और हम दुनिया पे बदनाम और इन चंद लुटेरे सियासतदानों की वजह से हुए हैं। इंशाल्लाह ये इब्तिदा है, हम चलते रहेंगे। इब्तिदा शिकार होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज वजीर आला पंजाब को बांध दिया है, वजीर आला पंजाब के इख्तियारात ले लिए गए हैं। आज शुक्र है, अच्छी बात है। ये भी क्रेडिट मौलाना फजल रहमान को जाता है, हम लोगों को जाता है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अच्छी लगी है। चीफ सेक्रेटरी आईजी से उम्मीद रखते हैं कि आपने अल्लाह को चांद देनी है, आप पुलिस के निजाम को, ब्यूरोक्रेसी के निजाम को ठीक करें। एक शख्स 17,000 वोट लेता है, वो एमपीए बन जाता है, उसके मुकाबले में एक के वोट 7 वोट कम है, दूसरे के 1,000 का फर्क है। एक 14,000 लेता है, एक 15,000 लेता है, एक 17,000 लेता है। 60-70,000 वोट वाला थाने नहीं जा सकता काम लेने, जिनके 70,000 वोट हैं और 17,000 को आपने सारा कुछ हवाले कर दिया। ये कौन सा निजाम? ये पहली दफा हमने देखा जुल्म और बर्बरियत। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंतजामिया सही फैसले करे, हम साथ हैं। हमने कभी थाने की सियासत नहीं की, कभी जुल्म और जबर पटवारी की सियासत नहीं की, क्योंकि इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ, मैंने इनका काम नहीं किया। आप और घरों पे छापे मारो, 16 एमपीओ के फयारे हैं। आप चादर चार दीवारी का ख्याल न करो। ये दिन देखो यार के मुंतखब मैंने रहा पार्टी है, वो तकरीब वहाँ किया है, उन्हें वजीर आला साहब को कहा है कि ये चोर है, फलां, ये जमहूरी हक है, तनकीद करना हक है, जबर नहीं है। आप पुलिस को इस्तेमाल करो। मेरा बहुत मैंने बर्दाश्त किया, हमने ये कभी काम नहीं किया, मगर पुलिस इंतजामिया सुन ले कि चोर के हुक्मरानों के नजायज काम आता मारे। हम चोरी करें पकड़ो, हम मुजरिम है पकड़ो, कभी भी रियायत नहीं मांगी, न तो हमारा ख्याल करो। मगर किसी शरीफ शहरी को कोई आईने पाकिस्तान हक देता है, इस्लाम और इखलाक किसी के साथ सियासत न करो, लोगों को बागी न बनाओ, लोगों के खिलाफ ऐसे न चलो। ताकत तो सबसे बड़ा तकब्बुर तो अंग्रेज के पास था। अमेरिका तबाह हुआ, फरूर में था, राज्य बरतानिया ने जुल्म किया, निकल गया। प्यार से चलो, लोगों को हकूक दो। पानी नहीं है, 10 से ज्यादा पानी लोग पी रहे हैं, मिसाइल है, हर सब मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है। इंशाल्लाह जो भी मौलाना साहब का फैसला है प्लान सी का, जहां हमें बुलाएंगे, हम पूरा मनशहरी, यहाँ देखो प्रोग्राम हो रहा है, कैसे चल रही है। हम इस्लामाबाद तक गए, 10 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ थे, किसी को तकलीफ नहीं हुई। प्यार और मोहब्बत के साथ ये शहर हमारा है, ये गाड़ियां हमारी हैं, ये दुकानें हमारी हैं, हम इनके मुहाफिज हैं।
हमारी जिम्मेदारी है कभी भी ये जो है हमारा जमहूरी हक है, हमारा आईनी कानूनी हक है, हम इस पे एहतजाज भी करेंगे, बोलेंगे भी सही, और हम इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। ये हमारा ईमानी फरीज़ा है। मैं तमाम कारकुनान का, दोस्तों का, आगे भी कोई प्रोग्राम होगा और दोस्तों को हम तकलीफ देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उम्मीद रखते हैं कि ये जेली हुकूमत जाएगी। इस हुकूमत ने जुल्म किया है, इतनी महंगाई है, गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को ज्यादती का निशाना बना के कत्ल किया जा रहा है, चोर बाजारी राज है, महंगाई हर तरफ मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है, और इतने टैक्स भी है, जुल्म है, मुकदमात की भरमार है। और इसलिए करिए अगर इन अवामी हुक्मरान होता तो ये बातें ये चीजों पे ये जुल्म न करता, क्योंकि इमरान खान चोर दरवाजे से आए, चोर है, और इसका एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। इसलिए इस करप्ट हुकूमत को मजीद मोहलत नहीं दी जा सकती इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से ये जाएंगे, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। आखिर में एक तलबा तंजीमों की, भाई जी याया भाई साहब का किताब है, बैठो 2 मिनट। तलबा तंजीमों जो एहतजाज कर रही है, हकीकत हम यूनियन के हक में है और अच्छा है। मगर उसमें कुछ कतबे सामने आए जिस पे लिखा हुआ था 295 का, ये जो खत्म रसूल और तौहीन सहाबा, तौहीन रिसालत के मुतालिक कानून है, उसको खत्म किया जाए। नाउज़ुबिल्लाह, ये कतबे निकले हुए थे एहतजाज में, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो खत्म नबूवत और तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा का कानून है, इस पे अमल होना चाहिए। इसमें किसी किस्म की किसी को जरूरत नहीं है कोई तब्दीली करके दिखे। अल्लाह हाफ़िज़।